Yo, what's up? Bicycle Project Manila. Yo, thank you dito. Kakabit na natin. So, yun. Punta naman tayo sa shop. Yo! Dito tayo. Yun o, Aaron Bike Shop. Idol. Thank you, Bicycle Project Manila. Yun o. Ato daw to, hanggang magsawa daw sa kahit anong kulay mga idol. Every 3 months palit. Oh, every 3 months palit ako bar tape. Oo nga, kay Bicycle Project Manila. Sabi niya yon. Hindi ko lang na-record eh. Pero yan. Thank you, idol. Alam na. Kaya nasira-sira kasi ano ko, idol. Oh. Put-put no. Gamit na gamit. Araw-araw ginagamit. Yan. Kasarado na. Wala. Yun lang. Ito wala. Shoutout kay Columbus Bart PH. Idol, luma na to. Palitan mo na. Luma na. Dumi na ng lobo, idol. Ibang kulay naman, kulay black. Yan. Kawawa naman, oh. So, yan. Yo, idol. Try mo. Baka tirahin pa ng iba. May lupa, oh. Ha? May lupa. Buwag-buwagin. Hindi, palagyan na alaman yan. Ito, ah. Yun na. Yan na, yung mga idol. What's up? Yun, Aaron Bike Shop. Bumay nito. Okay na, gusto ko parang jet na yan, ha? Grabe. Grabe naman niya, kuya. Sipag na sipag, ah. Walang bayad yan. Huwag mong sipagan masyado. Umaga ng pumupit. Yo, one down. Ito, pangalawa na. Yan, malapit na. So yun, what's up idol? Thank you, Bicycle Project Manila. Yun, Yun, Aaron Bike Shop pala for the bike service. Nandito mo na. Dilim na. Ito si idol nyo. Idol Aaron, what's up? So yun. So yung mga idol, okay na. Shoutout nga pala kay Columbus Bike PH, idol. Luma na to, oh. Alam na. Hello, shoutout sa Peria Gallery. Masala na natin yan. Sunog kayo. Mekos na natin yan. Thank you, mga boss.